بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، کتاب الکفالہ کا بیان چل رہا تھا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم صاحب شرح وقایہ نے جو 4 اسباب ذکر کیے ہیں کفیل کے اپنی کفالت کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے، ان 4 اسباب کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو قبل اس کے کہ ہم مسئلے کو سمجھیں، عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ وَيَبْرَأُ بِمَوْتِ مَنْ كَفَلَ بِهِ وَلَوْ أَنَّهُ عَبْدٌ، وإنما قال هذا دفعا لتوهم أن العبد مال، فإذا تعذر تسليمه لزمه قيمته، وبدفعه إلى من كفل له حيث يمكنه مخاصمته، وإن لم يقل إذا دفعت إليك فأنا بريء، فإن شرط تسليمه في مجلس القاضي وسلم في السوق أو في مصر آخر برئ، وإن سلم في برية أو في السواد أو في السجن وقد حبسه غيره لا. قيل في زماننا لا يبرأ بتسليمه في السوق لأنه لا يعاونه أحد على إحضاره مجلس القضاء، فعلى هذا إن سلمه في مصر آخر إنما يبرأ إذا سلمه في موضع يقدر على إحضاره في مجلس القضاء، حتى لو سلمه في سوق مصر آخر لا يبرأ في زماننا لعدم حصول المقصود. وقوله وقد حبسه غيره أي غير هذا الطالب. قيل إنما لا يبرأها هنا إذا كان السجن سجن قاض آخر، أما لو كان السجن سجن هذا القاضي يبرأ، وإن كان حبسه غير هذا الطالب لأن القاضي قادر على إحضاره من سجنه. بتسليم من كفل به نفسه من كفالته، أي بتسليم المكفول به نفسه من كفالة الكفيل، وبتسليم وكيل الكفيل ورسوله إليه متعلق بالتسليم، والضمير راجع إلى المكفول له۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر صاحب کتاب نے ان 4 صورتوں کو ذکر کیا ہے جن کے اندر کفیل اپنی کفالت بن نفس کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتا ہے، بری ہو جاتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مکفول عنہ وفات پا جائے، مکفول عنہ ہی مر جائے، تو اس صورت کے اندر کفیل کفالت بن نفس کی ذمہ داری سے بری ہو جائے گا، اس لیے کہ اب اس کو پیش کرنا متعذر ہے، ناممکن ہے۔ یہاں پر صاحب کتاب نے خاص طور پر غلام کے مسئلے کو ذکر کیا کہ اگر غلام مر جائے پھر بھی یہی صورت ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام ایک مال ہے، غلام کی مالیت ہے، اس کو مال تصور کیا جاتا ہے، تو اگر کسی غلام کی بھی ذمہ داری لی گئی تھی اور وہ غلام مر گیا تو اس بنیاد پر کہ یہ مال ہے، اس کی ایک مالیت ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی مالیت ادا کی جائے گی، اس تصور اور توہم کو بھی ختم کرنے کے لیے خاص طور پہ یہاں پر غلام کا مسئلہ ذکر کیا گیا۔ دوسری صورت جس کے اندر کفیل اپنی کفالت بن نفس سے بری ہو جاتا ہے، وہ مکفول عنہ کو ایسے مقام پر پیش کر دینا جہاں سے وہ اس کو قاضی کی مجلس میں، قاضی کی عدالت میں لے جا سکے۔ کفالت بن نفس کی جب ذمہ داری لی جا رہی تھی اس وقت اگر یہ شرط لگائی ہو کہ اس کو مجلس قاضی کے اندر اس کے حوالے کرے گا، تو اس میں صاحب کتاب نے پھر 5 صورتیں ذکر کی ہیں۔ اگر وہ اس کو کسی اور مقام پر اس کے حوالے کر دیتا ہے تو کیا صورت ہوگی؟ ان 5 صورتوں کو ایک کے بعد دیگرے ذکر کرتا ہوں۔ پہلی صورت یہ ذکر کی کہ اگر کفیل اس شخص کو بازار کے اندر مکفول لہو کے حوالے کر دیتا ہے تو وہ پھر بھی اپنی کفالت سے بری ہو جائے گا، اس لیے کہ وہاں سے اس کے لیے ممکن ہے کہ اس کو قاضی کی عدالت میں پیش کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کسی اور شہر کے اندر مکفول لہو کو وہ شخص حوالے کر دیتا ہے، تو اس صورت میں بھی بری ہو جائے گا، اس لیے کہ قاضی کی عدالت میں ہی پیش کرنا ہے اور ہر شہر کے اندر قاضی کی عدالت لگتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر گاؤں میں وہ اس کے حوالے کر دیتا ہے تو اس صورت میں وہ بری نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں سے اس کو قاضی کی عدالت میں پیش کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ چوتھی صورت یہ ذکر کی کہ اگر جنگل میں اس کے حوالے کر دیتا ہے، اس صورت میں بھی وہ اپنی ذمہ داری سے بری نہیں ہوگا، اس لیے کہ جنگل میں قاضی موجود نہیں ہوتا، عدالت کی سہولت میسر نہیں ہوتی۔ پانچویں صورت یہ ذکر کی کہ اگر جیل میں اس کے حوالے کر دیتا ہے تو جیل کے اندر 2 صورتوں میں تو بری ہو جائے گا، ایک یہ کہ اسی مکفول لہو کے کیس کے اندر اس کو جیل کے اندر حوالے کرے، دوسرا یہ کہ کسی اور نے بھی اس کو اگر قید کروایا ہے لیکن اسی قاضی کی جیل کے اندر ہے جس قاضی کے پاس اس کا کیس ہے، تو اس صورت میں بھی بری ہوگا۔
बसूरत दीगर वो इससे बरी नहीं होगा। ये जो 5 सूरतें ज़िक्र की हैं, इसमें जो बरी होने की सूरतें हैं, उसके बारे में आगे शरह में ये बात लिखी है कि हमारे ज़माने में इन सूरतों में भी वो बरी नहीं होगा। इसलिए कि अगर बाज़ार में उसके हवाले कर देता है, तो बाज़ार में उसकी मुआमलत करने वाले अब नहीं होते, जो उसको मदद दे सकें काज़ी की अदालत में पहुँचाने के लिए। तो इसलिए हमारे ज़माने में फ़तवा इस बात पर है कि वो इन उमूर के अंदर भी, यानी बाज़ार के अंदर हवाले करने से या किसी दूसरे शहर में हवाले करने से अपने इस ज़िम्मेदारी से सबकदोश नहीं हो सकता, उसकी ये ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए वो उसको ऐसी जगह पर उसके हवाले करेगा जहाँ से उसके लिए मजलिस क़ाज़ी के अंदर पहुँचना मुमकिन हो, उसको वो हाज़िर कर सके। इस कौल पर भी, जिसको मुफ्ता बिही शरह के अंदर कहा गया है, शेख फ़ज़ल मोहम्मद अत्ताइब रहिमहुल्लाह हाशिये में लिखते हैं कि ये मसला भी उनके ज़माने में था। अलबत्ता हमारे ज़माने में हालात तब्दील हो चुके हैं। अब काज़ी वो तारीख देता है, वो वक्त तय करता है, और बाज़ औक़ात तारीख पर भी उस केस को नहीं सुना जाता। अदालत के जो अहकामात हैं, ये बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुके हैं। इसलिए हमारे ज़माने में इस बात का एतबार किया जाएगा कि जब हाकिम बुलाएगा, उस वक़्त काज़ी की मजलिस में कफ़ील उसको लेकर आएगा। अगर हाकिम ने नहीं बुलाया या सिर्फ़ तारीख दी है, तारीख पर बाज़ औक़ात वो केस को नहीं सुनता, बाज़ औक़ात वो मौजूद नहीं होता और मसाइल होते हैं, तो इसलिए जब तक काज़ी उसको बुलाएगा नहीं, उस वक़्त तक कफ़ील अपनी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी से बरी नहीं हो सकता, सबकदोश नहीं हो सकता। तीसरी सूरत ये थी कि मकफूल अन्हु का खुद को पेश कर देना, यानी वो खुद ही अपने आप को मकफूल लहू के हवाले कर दे। आज चौथी सूरत ये थी कि कफ़ील के पैगाम रसां, जिसको अरबी में रसूल कहा जाता है, या वकील का मकफूल बिही या मकफूल अन्हु, यानी जिसकी जिम्मेदारी ली गई, उसको वो पेश कर दे। इस सूरत में भी कफ़ील अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाएगा। आइए इबारत पढ़ते हैं, फिर आखिर में इन सूरतों का नक्शा भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद होगा, जिससे इंशाअल्लाह सबक मज़ीद समझना आसान होगा। वयबरअु बिमौति मन कफ़ल बिही, और जिसका वो कफ़ील बना है, यानी जिसकी ज़िम्मेदारी उसने ली है, अगर वो मर जाता है, तो उसकी मौत से भी वो अपने कफ़ील होने की ज़िम्मेदारी से बरी हो जाएगा। वलौ अन्नहु अब्दुन, अगरचे वो मकफूल बिही गुलाम ही क्यों न हो। गुलाम को खास तौर पर क्यों ज़िक्र किया? वइन्नमा क़ाल हाज़ा दफ़अन लितवहुमिन अन्नल अब्द मालुन, यहाँ पर गुलाम को इसलिए जिक्र किया कि इस वहम को दूर करना मकसूद है कि गुलाम माल है, उसकी मालियत है। फ़इज़ा तअज़्ज़रा तस्लीमुहु लज़िमहु क़ीमतुहु, कि जब गुलाम को नहीं पेश कर सकता कि वो मर गया है, तो अब उसकी कीमत उस पर लाजिम आ जाएगी। तो इस तसव्वुर को और इस तवहम को दूर करने के लिए यहाँ पर गुलाम को खास तौर पर जिक्र किया गया कि मकफूल बिही आज़ाद हो या गुलाम हो, उसके मरने की सूरत के अंदर कफ़ालत बिन नफ्स की जिम्मेदारी से कफ़ील सबकदोश हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। दूसरी सूरत वबिदफ़इही इला मन कफ़ल लहू हैसु युमकिनुहु मुखासमतुहु। बिदफ़ई के आखिर में जो ज़मीर है, ये लौटती है मकफूल अन्हु की तरफ, यानी मतलूब, जिसकी जिम्मेदारी ली गई। मकफूल बिही को मकफूल लहू के हवाले करने से ऐसे मकाम पर जहाँ वो उसको काजी की अदालत में ले जा सकता है, अपने झगड़े को कायम कर सकता है, इस सूरत के अंदर भी कफ़ील अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाएगा। वइल्लम यकुल इज़ा दफ़अतु इलैका फ़अना बरीउन, अगरचे उसने कफ़ालत के अक़्द में या कफ़ालत की ज़िम्मेदारी में ये बात न की हो कि अगर मैंने तुम्हारे हवाले कर दिया तो मैं फिर उससे बरी हूँ, ये जुमला ना भी बोला हो, तो एक मरतबा उसके हवाले करने से वो बरी हो जाएगा। फ़इन शरत तस्लीमहु फ़ी मजलिसिल क़ाज़ी, जब जिम्मेदारी ली जा रही थी, उसमें ये शर्त रखी गई कि इसको काजी की मजलिस के अंदर उसके हवाले करेगा। वसल्लम फ़िस्सूक़, लेकिन कफ़ील ने बाजार में उसके हवाले किया। औ फ़ी मिस्रिन आख़रा, या किसी और शहर में उसके हवाले किया, बरिया, तो ये सूरत के अंदर भी बरी हो जाएगा। क्यों? बाजार के अंदर उसके लिए मुमकिन है, वो इस बात पे कुदरत रखता है कि उसको काजी की अदालत में खुद ले जा सके। दूसरे शहर के अंदर इसलिए बरी हो जाएगा कि हर शहर के अंदर काजी होते हैं, वो उस शहर के काजी के पास उसको ले जा सकता है। वइन सल्लम फ़ी बरियतिन औ फ़िस्सवादी औ फ़िस्सिजनि वक़द हबसहु ग़ैरुहु ला। बरिया कहते हैं जंगल को, और सवाद ऐसे गांव को कहा जाता है जहां काजी वगैरह नहीं होता। तो अगर वो जंगल में उसके हवाले करता है, या ऐसे गांव में जहां कज़ा की सहूलत मौजूद नहीं है, या उसको ऐसी जेल में उसके हवाले करता है जहां किसी और ने उसको कैद किया है, तो इन तीन सूरतों के अंदर वो बरी नहीं होगा, अपने औहदे से सबकदोश नहीं होगा। आगे इसी इबारत की वजाहत देखिए। क़ीला, कहा गया,
فی زماننا لا یبرأ بتسلیمہ فی السوق، ہمارے زمانے میں بازار میں اس کے حوالے کرنے سے وہ اپنی ذمہ داری سے بری نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ لأنه لا يعاونہ احد على احضارہ مجلس القضاء، اس لیے کہ قضاء کی مجلس میں اس کو پیش کرنے کے اندر کوئی اس کی معاونت نہیں کرے گا۔ فعلى هذا، اسی بنیاد پر ان سلمہ فی مصر آخر انما یبرأ اذا سلمہ فی موضع یقدر علی احضارہ فی مجلس القضاء، اسی بنیاد پر یہ بھی ہے کہ اگر وہ کسی اور شہر میں اس کے حوالے کرتا ہے تو اس میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری سے اس وقت سبق دوش ہوگا جب اس کو ایسی جگہ پر حوالے کرے جہاں سے وہ اس کو قاضی کی مجلس میں پیش کر سکتا ہو۔ حتی لو سلمہ فی سوق مصر آخر لا یبرأ فی زماننا، یہاں تک کہ اگر اس نے اس کو کسی اور شہر کے بازار میں اس کے حوالے کیا پھر بھی ہمارے زمانے میں وہ اپنی ذمہ داری سے سبق دوش نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لعدم حصول المقصود، اس لیے کہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ مقصد یہ ہے کہ مجلس قاضی کے اندر اس کو پیش کرنا۔ اس کے بعد دیکھیے کچھ عبارتی وضاحتیں ہیں۔ وقولہ، متن میں جو یہ کہا گیا وقد حبسہ غیرہ، کہ اس کو کسی اور نے قید کروایا، اس کا مطلب یہ ہے غیر ھذا الطالب، اس مقدمہ کا جو مدعی ہے اس کے علاوہ کسی اور نے۔ انما لا یبرأ ھاہنا اذا کان السجن سجن قاض آخر، کہا گیا کہ اس صورت کے اندر اس وقت بری نہیں ہوگا جب یہ جیل کسی اور قاضی کی ہو۔ اما لو کان السجن سجن ھذا القاضی یبرأ وان کان حبسہ غیر ھذا الطالب، اگر یہ جیل اسی قاضی کی ہے جس کے پاس اس کا کیس ہے تو پھر بھی یہ بری ہو جائے گا اگرچہ کسی اور نے اپنے کیس کے اندر اس کو قید کروایا ہو۔ لأن القاضی قادر علی احضارہ من سجنہ، اس لیے کہ قاضی اس کو اپنے سامنے اپنی جیل سے حاضر کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ دوسری صورت تھی۔ تیسری صورت ہے وبتسلیم من کفل به نفسہ من کفالتہ، تیسری صورت یہ ہے کفیل کی کفالت کی ذمہ داری سے آزاد ہونے کی کہ جس کی کفالت لی گئی ہے وہ اپنے آپ کو خود پیش کر دے مکفول لہو کو، ای بتسلیم المکفول به نفسہ من کفالت الکفیل، مکفول بھی کا اپنے آپ کو مکفول لہو کے حوالے کر دینا یہ بھی کفیل کو اپنی کفالت سے آزادی دلائے گا۔ چوتھی صورت ہے وبتسلیم وکیل الکفیل ورسولہ الیہ ای الی المدعی، کفیل کے وکیل نے یا کفیل کے پیغام رساں جس کو عربی میں رسول کہا جاتا ہے، اس نے مکفول لہو کو مکفول بھی حوالے کر دیا، اس صورت میں بھی وہ بری ہو جائے گا۔ کہتے ہیں الیہ متعلق بالتسلیم ای بالتسلیم الیہ، یہ جو آخر میں الیہ ہے اس کا تعلق تسلیم کے ساتھ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ بالتسلیم الی المدعی، مدعی کے حوالے کرنے سے۔ والضمیر راجع الی المکفول لہو، الیہ کے اندر جو آخر میں ضمیر ہے یہ مکفول لہو کی طرف راجع ہے، یعنی جس کے لیے کفالت لی گئی تھی، جس کے لیے ذمہ داری لی گئی تھی۔ تو یہ چار صورتیں ہیں جن کے اندر کفیل اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے۔ تو آخر کے اندر اس سبق کا خلاصہ نقشے کی صورت میں دیکھیے۔ کفیل بن نفس کے ذمہ داری سے سبق دوش ہونے کی چار صورتیں۔ پہلی صورت مکفول عنہ کی وفات، دوسری صورت مکفول عنہ کو مکفول لہو کے سپرد کر دینا، یعنی کفیل اس کو سپرد کر دے، تیسرا یہ کہ مکفول عنہ کا خود ہی پیش ہو جانا، اپنے آپ کو مکفول لہو کے حوالے کر دینا، اور چوتھی صورت کفیل کے پیغام رساں یا وکیل کا مکفول عنہ کو حوالے کر دینا۔ ان چار صورتوں میں کفیل بن نفس اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو جائے گا، بری ہو جائے گا۔ تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔